Don't watch the clock, do what it does, keep going। ताले केवल घंटा को चाही रही रुह नहीं, घंटा जहाँ करे तुम्हें से कर, घंटा जमती चले तुम्हें जमती चल। तेणुक बिले कथार अच्छी आमर अटकी रही पानी नष्ट हो जाए। जमती तुम देखि पोखरी रे तुमर पानी जदि अटकिकी रहीगला सेटा नष्ट हो जाए। तेणुक कौन पाई आमर नदी पानी नष्ट हुए ना बा गोलिया देखा जाए ना ना सब चालू थाए। तेणुक तुम केवे जीवन में गोटे जगार अटकी होकर रुह ना, सब बेले तुम्हें स्टेप फरवर्ड नियो, सब तुम्हें आगे ही चल। यह थिला आज अनुचिंता। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। टुडे we will discuss the famous poet Daffodils written by William Wordsworth। आज बिले आमे माने डैफोडिल्स कविताटी जहाँकि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखिछंती ता विषय रे किछि पढ़िबा। प्रथमे आमे जिबा कविंक परिचय को, जोटा को आमे कहूचे इंट्रोड्यूसिंग द पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ born on 1770 and died on 1850 is one of the major poets of his time. He was honored as England's poet laureate. He defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. He is a poet of nature and used common words to express his feelings। ताले आमे कवि परिचय बा कविंक परिचय बाबद विक्षिप्त भाव में जानिबा। विलियम वर्ड्सवर्थ जे होछन जने रोमांटिक नेचर पोएट। द रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ऑल्सो नोन एज द डैफोडिल्स। ताले डैफोडिल्स रो बा डैफोडिल्स पोएम रो अन्य एक नाम होछि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जहा कि तांकर कवितार प्रथम धाड़ी रे आमे देखि पारुछे। Is probably his most famous lyrical work. The poem was written in 1804, inspired by an event on 15th April 1802। ताले 1802 मसीहा एप्रिल मासरे एक प्राकृतिक दृश्य को कवि देखी ताकू निजर लेखनी माध्यम स्थान देइछंती 1804 मसीहा रे, इन व्हिच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोर्थी came across a long belt of daffodils while travelling in the Lake District of England। ताले जेते बेले हमर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ तांकर भौणी डोर्थी सहित डैफोडिल्स रो एक पड़िया मध्य देई जाउछंती, सेते बेले से ए प्रकार मनोरमकर दृश्य डैफोडिल्स मानकर देखिछंती कोठी ना इंग्लैंड रो लेक डिस्ट्रिक्ट पाखरे। It was first published in 1807 in poem in 2 volumes। प्रथमे এই पोएमटी दुईटी वॉल्यूम माध्यम रे पब्लिश हेइथिला and a revised version was published in 1815। ताले यार एक रिवाइज वर्सन ता माने जदि को जगह रे भूल थाए ताकू ठीक करबा को हमें रिवाइज कहूचे बा रिवीजन कहूचे। ताले पुनी आउथरे रिवाइज करिकी कवि एहाकू पुनर्बार 1815 मसिया रे पब्लिश करिसंती। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम I wondered lonely as a cloud is merely the first line of the poem। प्रथमे एई पोएम रो नाम I wondered lonely as a cloud थिला बेले, जहा कि प्रथमे हमर कवितार प्रथम धाड़ी रो आमे देखुछे। परवर्ती समय रे ए कवितार नाम परिवर्तन करा जायछि। इट इज समव्हाट मिसलीडिंग as it suggests that there is something about the poet's loneliness in the poem। जहा कि कविंकर एकाकीपणिया को दर्शाउथिला। प्रथमे से यही कविता माध्यम रे निजर एकाकीपणिया को लिखिछंती। बट द पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स एंड हाउ दे ब्रॉट हैप्पीनेस टू द पोएट। किंतु कवितार सारमर्म कविंक एकाकीपणिया नथिला, एठी कवितार सारमर्म थिला किभଳି भाबरे सुंदर डैफोडिल्स गुडाक कविंक मन को हरुछंती, कविंक मन को मोहि नेउछंती। But the poem is all about the beauty of daffodils and how they brought happiness to the poet। So some anthologists including Palgrave titled this poem as Daffodils or the Daffodils in their collections। तेणुकरी परवर्ती अवस्था रे एई पोएम रो ना परिवर्तन करा जायछि I wondered lonely as a cloud रू the daffodils बा daffodils को। As for the theme, the poem is all about the beauty of nature। तले आमे एई पोएम रो सार कथा जानिबा को हेले एतरे आमे कहिबा कि केवल कवि एठी
ब्यूटी ऑफ नेचर ताने आमर प्रकृतिर किभଳି भाବରେ सुंदरता प्रकृति किभଳି भाବରେ सुंदर से भଳି से एठी डैफोडिल्स गुड़ा को देखौछंती। वर्ड्सवर्थ इज ऑफन टर्म्ड ए नेचर लवर। आमर कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से एक प्रकृति कवि बा प्रकृति को भल पाउथिबा मनीष जणे। एंड द रोमांटिक मूवमेंट दैट ही स्टार्टेड with Samuel Taylor Coleridge is mainly characterized by the love and celebration of nature and beauty. This poem is a representative of romanticism in English literature. तेणुकरी कविंकर ये जो प्रकृति प्रति भल पाइबा को देखी से परवर्ती समय रे नेचुरल पोएट बा आमर प्रकृति कविंकर आख्या दिया जाइतिला इंग्लिश लिटरेचर रे। टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम जदि आम पोएम रो स्ट्रक्चर पिले आम देखा ताले इट इज रियली वेरी सिंपल इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ताले एठी किछि भिड़ शब्द कवि व्यवहार करना गोटे अति सहज शब्द मानक एकाठी करी से तांकर ई कवि को कविताटी को कवि लिखिछंती। 4 स्टांजास ऑफ 6 लाइन्स इच मेक्स द एंटायर पोएम 24 लाइन्स। ताले एथरे 4टी स्टांजा अछि एवं प्रत्येक स्टांजा रे 6टी लेखा लाइन अछि। एमिति हिसाब करबा को गले हमर 24 लाइन रे हमर ई पोएमटी सरीछि। द राइम स्कीम फॉर ईच स्टांजा इज ए बी सी सी। ताले ई कवितार राइम स्कीम होउछि ए बी सी सी जोठी की वेयर द फर्स्ट ए एंड द सेकंड इज बी लाइन्स राइम with the third A and the fourth B respectively. These are followed by rhyming couplet CC. The poem is also rich in its use of figures of speech. तेणुकरी कवितार राइम स्कीम होउछि ए बी सी सी। प्रथमे ए तापरे बी पुणी थरे ए तापरे बी एवं शेष 2 लाइन को सी सी राइम स्कीम रे कवि लिखिछन्ति। एंड फाइनली इट इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ ए रियल पोएम जहाँकि परवर्ती पर्याय रे गोटे वास्तविक कवितार गोटे उदाहरण सृष्टि करिसंती कवि डैफोडिल्स पोएम माध्यम रे। दैट इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एज ओपन्ड बाय द पोएट हिमसेल्फ। ताले कवि निजे कहिसंती ए जो प्रकृति होछि हमर आवेगर एक स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो बा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो माने आपे आपे आम भितर प्रकृति को देखिकी जहाँ आसे ताहा ही से एठी लिखिसंती बोली ताहा ही से एठी वर्णना करिसंती बोली कवि एठी कहिसंती। As the poem expresses the feelings of the poet himself, it is a subjective poem, one of the most important characteristics of romanticism. ताले हमें वर्तमान summary को बिले जिबा summary and analysis of the poem The Daffodils. Now we are in for a line by line analysis of the poem that begins here. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Talethi, the poet was traveling aimlessly just like a cloud over the hills and vales of the mountainous lake district in England. Talethi कवि निजको एक चलाबादल सहित तुलना करिसंती जहाँकि चलाबादल जमिति किछि पहाड़ उपत्यका न मानी भासी बुलुଥାଏ सेहिभଳି कवि एठी निजको एक चलाबादल सहित तुलना करिसंती एवं से तांकर लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड रे इतहतत भाव में एकाकी भाव से एणे तेणे बुलुछंती। एट दैट टाइम से समय रे सडनली ही केम अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज। ताले से समय रे से देखिबा को पाइछंती से एठी देखिबा को पाइछंती कोन ना गोल्डन डैफोडिल्स सुवर्ण रंगर बा सुना रंगर डैफोडिल्स एठी साधारणतः बेले कहि रखिबा को चाहिबी डैफोडिल्स गुडा को साधारणतः हळदिया रंगर थाए तेनकरी कविंग भाषा रे हळदिया रंग को से एठी सुवर्ण आख्या बा सुना आख्या दैछंती सुनेली कलर आख्या दैछंती। The flowers were fluttering and dancing in the breeze. से डैफोडिल्स फूल गुड़ी कौन करते ना आमर मृदु पवन सहित ताल मिसई से माने मुंड हले हले नाचुथिबार एठी से वर्णना करिसंती। आमे वर्तमान द्वितीय स्टांजा को पिले जिबा कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay 10,000 saw I at a glance tossing their heads in स्प्राइटली डांस। ताले एठी पुणी थरे सिमिली बा उपमा को से यूज करिसंती बा तुलनात्मक ढंग रे से एठी लिखिसंती। द फ्लावर्स आर कंपेयर्ड टू द स्टार्स। ताले से फूल गुडी को तारा सहित तुलना करिसंती। दे स्ट्रेच्ड इन ए कंटीन्यूअस लाइन जस्ट लाइक द स्टार्स इन ए गैलेक्सी लाइक ए मिल्की वे। ताले मिल्की वे गैलेक्सी रे जेमिति हमर असरंती तारापुंज गुडी को अछंती सेही भली से डैफोडिल्स गुडी को तुलना करिसंती जेमिति असंख्य बा असरंती संख्यार डैफोडिल्स गुडा को से देखुचंती। Moreover, the daffodils were shining
as they were golden in color and twinkling as they were fluttering in the breeze as the stars। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଯେମିତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚକମକ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଧପଧପ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବା ହଲୁଛନ୍ତି, କବିଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେ ତାରା ଯେମିତି ଧପଧପ ରାତିରେ ହୁଏ ସେଭଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗଟି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେମିତି ଧପଧପ ହେବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। This comparison with stars may have a greater implication in indicating the flowers are heavenly as the stars। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରାପୁଞ୍ଜ ସେଇଭଳି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ମୋହିଛନ୍ତି। The flowers were visible as far as the poet could see along the shoreline of a bay। That is why he uses the phrase never ending line। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଏକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଅସରନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍, ସେଇଭଳି ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ସେଇଟା ସରୁନଥିଲା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ? ନାହିଁ, କବିଙ୍କର ଭାବକୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। Here continuous and never ending may also suggest that the flowers left an everlasting impact on him। ତାମାନେ ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂର ମାନେ ହେଉଛି ସେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ଜମା ଯେମିତି ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାହିଁକି ବି ସେଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କବି ଆମର ନା Wordsworth exaggerates the numbers of flowers by saying 10,000 saw I at a glance। That indicates that the poet has never seen so many daffodils at once, so he is just overjoyed। This type of exaggeration is called hyperbole। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ କହିଛନ୍ତି କି 10,000 ସଂଖ୍ୟକ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି ସେ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଗଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଏଠି ସେ ଗଣି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ କହୁଛେ କି ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆମେ କହୁଛେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତାମାନେ ଆମେ ଗଣିଛେ? ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କବି ସେଠି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ହାଇପାରବୋଲେ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? The poet also says that the daffodils were tossing their heads as if they were dancing in happiness। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। Actually the poet was amazed at the beauty of the flowers। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କବି ନିଜ ଭାଷାକୁ ରୋକିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ପଡ଼ିଆର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ। So he found everything around him joyful। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକି କବି ଆମର ତାଙ୍କ କବିତାରେ କବି ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। All these references of dancing and tossing heads are part of his personification of the flower। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟସିଂ ହେଡ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପର୍ସନିଫିକେସନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଳିଆ ପର୍ସନିଫାଏଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେମିତି ଲୋକଟି ଖୁସିରେ ନାଚେ ସେଇଭଳି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। The waves besides them danced, but they outdid the sparkling waves in play। A poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। The waves in the bay were dancing and looking gleeful at the atmosphere। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଯେମିତି ଉଠେ, ସେ ଯେମିତି ଆମର ମନକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ଯେମିତି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାତାବରଣକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଯେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଉଟ୍ ହର୍ନ ଦ ଲାଇଭଲି ୱେଭ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ହାପିନେସ୍। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଖୁସିରେ ଏକ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କବି ଦେଖି। Having such cheerful companion like the daffodils, a poet like Wordsworth cannot help being happy। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ସାଥୀ ମିଳିଯାଇଛି, ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେଠି ନିଜର ସାଥୀ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହିସାବରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଇଭଳି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ କେମିତି ଖୁସି ନ ହେଇପାରିବ। So he was gazing constantly at the flowers and enjoying their beauty। The word gazed is used twice to indicate how moved or charmed the poet was। So he
gazed at them for a long time forgetting his surroundings। ତେଣୁକରି ଏଠି ଗେଜ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବରେ କବି ଏଠି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। At that time he did not think much about the wealth that the flowers had brought to him। ସେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି କି ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ପଦ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ ଏଭଳି କିଛି ସେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। The poet realized that later maybe after a few days this wealth is the happiness and the pleasant memory that he enjoyed for a long time since the day। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକାଠି ଠୁଳ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରମକର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗରେ ନାଚିବା ହେଉ ବା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ହେଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁକରି ଏହା ଦୁନିଆର କୌଣସି ଧନ ସହିତ ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ। For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ତାହେଲେ ସେ ସେସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ସେଇ ମନୋରମକର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମୃତିଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି by starting this stanza with for the poet continues his reasoning for saying that the flowers had brought him wealth। He clarifies why the sight of the flowers was so important in his life। Whenever he lies on his bed in a vacant or a thoughtful mood the daffodils flash upon his inner eye, that is his imaginations। The daffodils has become an everlasting memory for the poet whenever he is lonely। So he calls it a bliss of solitude, a blessing of staying alone। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ଫାଙ୍କା ମନରେ ସେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ଫ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନାଚି ଉଠେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ଏକାକୀପଣିଆ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଏକାକୀପଣିଆ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କାମ କରେ ଏଇ ଆମର ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ। And whenever he sees the flowers in his imagination his heart fills with pleasure and his mind dances with the dancing daffodils। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ କଥା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନାଚୁଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ନାଚି ଉଠେ। This was the poet's intense feelings। The poet has been able to depict the landscape and express his mind so vividly in so simple language and form that really draws one's attention, and that is why this poem has been one of the most read and mentioned subjective poem in the history of English literature। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କବିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମନୋରମକର ଦୃଶ୍ୟ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଏହାକୁ କବି ତୁଳନା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁଳନାତ୍ମକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୋଏମ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସଟା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ମନେ ରହିଲା ଭଳି ପୋଏମ୍ ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି।